Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Purwanto dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kali ini saya akan menjelaskan PPT yang sudah saya buat berjudul muskuloskeletal tentang ligamen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang meliputi otot, tulang, sendi, dan struktur jaringan penunjang sekitar sendi, ligamen, fascia, kapsul sendi, dan sebagainya. Dan karena berkaitan erat dengan saraf, maka sering disebut sistem neuromuskuloskeletal. Nah, yang kedua, pengertian ligamen dan cedera ligamen lutut anterior. Jadi, perbedaannya adalah ligamen adalah jaringan berserat yang bentuknya menyerupai pita elastis dan berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh. Sedangkan cedera ligamen lutut anterior adalah kerusakan atau robekan pada ligamen lutut anterior. Ligamen lutut anterior adalah ligamen yang menghubungkan tulang paha bagian bawah dengan tulang kering untuk menjaga kestabilan lutut. Yang ketiga, ada cedera ligamen lutut anterior. Jadi, cedera ligamen lutut anterior dapat terjadi ketika kaki melakukan perubahan arah, gerakan yang mendadak seperti berhenti secara tiba-tiba. Ligamen lutut anterior juga dapat robek akibat pendaratan yang buruk setelah melompat atau karena benturan benda keras pada lutut. Cedera ligamen lutut anterior membuat ligamen menjadi robek sebagian atau seluruhnya sehingga timbul rasa sakit dan pembengkakan. Berikut adalah gejala dan penyebab dari ligamen. Yang pertama, gejala. Sensasi seperti ada yang terlepas dari daerah lutut, nyeri parah pada lutut, pembengkakan pada lutut yang terjadi selama 24 jam setelah cedera, sulit menggerakkan dan merenggangkan lutut. Dan yang kedua, Penyebabnya adalah melakukan pendaratan yang tidak benar saat melompat, mengubah arah gerakan kaki dan lutut secara mendadak, bergerak dengan cepat lalu berhenti secara tiba-tiba, memperlambat kecepatan lari secara mendadak. Berikut adalah pengobatan dari ligamen. Protection atau perlindungan otot hamstring, rest atau tindakan istirahatkan dahulu otot yang cedera, yaitu mengompres area lutut dengan es, compression atau pemberian kompres atau tekanan ringan untuk membantu memberi kestabilan pada otot yang cedera. Elevation, yaitu tindakan meninggikan posisi kaki, biasanya dengan diganjal bantal saat posisi tidur. Baik, di sini saya memiliki satu video yang berkaitan dengan ligamen. Di video ini memiliki keterkaitan dengan otot ligamen. Jadi kita supaya tahu bagaimana sih proses pada otot ligamen anterior. Berikut cuplikannya. The knee is the largest joint in the human body. It is a compound joint. Not only is it where the femur or thigh bone meets the tibia or shin bone at the tibiofemoral joint, but it is also where the femur meets the patella or kneecap at the patellofemoral joint. There are several ligaments around the knee joint, and these are crucial because they limit movements and stabilize the joint. Ligaments are durable bands of fibrous tissue that connect joints and strengthen them. There are two main pairs of ligaments in the knee: the cruciate ligaments, which are inside your knee joint, and the collateral ligaments, which run on either side of the knee. The cruciate ligaments can be seen through the intercondylar notch of the femur. There is the anterior cruciate ligament, or ACL, and the posterior cruciate ligament, or PCL, which stabilize the knee.
The ACL prevents the tibia from being pushed forward relative to the femur, while the PCL prevents it from being pushed backwards relative to the femur. Now for the collateral ligaments. There's a medial collateral ligament and a lateral collateral ligament. Medial means at the middle, while lateral means on the side. Hence, the medial collateral ligament is found on the inner side of the knee, running from the femur to the tibia. The lateral collateral ligament is found on the outer side of the knee. However, it runs from the femur to the fibula. Note that the medial collateral ligament is significantly wider than the lateral collateral ligament. Together, the medial and lateral collateral ligaments resist sideways movement of the bones relative to one another. Looking back inside the intercondylar notch, we can see the transverse ligament, otherwise called the anterior menisco-meniscal ligament. This ligament connects the anterior lateral meniscus to the anterior medial meniscus. This ligament is important during knee extension, since it prevents the anterior horns of the menisci from coming forward, which would cause the condyles of the femur and tibia to put pressure on them. A ligament which was only discovered in 2013 is the anterolateral ligament, or ALL. It originates at the femur and inserts into the tibia. It is thought that it might control internal tibial rotation. Here we have the ligament of Risberg, also called the posterior meniscofemoral ligament. This ligament attaches to the posterior lateral meniscus and crosses behind the PCL to attach to the medial condyle of the femur. Now I'd like to bring your attention to a structure some call a tendon and some call a ligament. As a reminder, the difference between ligaments and tendons is that ligaments connect bones to bones, while tendons connect bones to muscles. Here we have the patellar tendon, which some people call the patellar ligament. The patellar tendon connects the patella, or kneecap, to the tibia. Since these are two bones, shouldn't it be a ligament? Well, this structure is really connecting the quadriceps muscle to the tibia. The patellar tendon is part of a more extensive mechanism, which includes the tibia, the patellar tendon, the patella, the quadriceps tendon, and the quadriceps muscle. Together, these structures allow you to straighten your knee. As a side note, the patella is what is known as a floating sesamoid bone. A sesamoid is a bone embedded in a tendon. To close off, I want to bring your attention to a couple of other structures visible in this model. The medial and lateral menisci are composed of connective tissue with extensive collagen fibers. They protect the ends of the bones from rubbing against each other. Similar to the collateral ligaments, the medial meniscus is on the inner side of your knee, and the lateral meniscus is on the outer side of your knee. We can also see the articular cartilage in this model. This smooth white tissue covers the ends of bones where they converge at joints, minimizing friction and allowing bones to glide over each other. As you get older, the articular cartilage and the menisci wear down, exposing the underlying bone. This changes the load distribution and biomechanics of your knee. Terima kasih telah melihat video yang saya buat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.